ओम शांति। आज के बाबार 27/12/2020 मुरली। आज के अव्यक्त बाप दादार अव्यक्त मुरली। आज रिवाइज डेट होच्छे 31/12/1986। आज के बाबार मुरलीर सार होच्छे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज के बाबा बोलছেন যে সময়তে কি আসে, সময়তে পাস্ট বা প্রেজেন্ট বা ফিউচার মানে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্য। তো তোমরা কি করবে? আজকে নতুন বছর আসছে 31 ডিসেম্বর, আজকে পুরনো বছরের শেষ দিন বা শেষ মুহূর্ত, আর সামনে নতুন বছর আসছে। তো কিছুক্ষণ পরেই 12টার পরেই আজকে পুরনো বছর কি হয়ে যাবে? অতীত হয়ে যাবে। আর তোমরা এখন বর্তমানে আছো, মানে একদম সন্ধিক্ষণে। পুরনো বছর শেষ আর নতুন বছরের আরম্ভের সন্ধিক্ষণ মানে বর্তমানে আছো। তারপরে পুরো নতুন বছরকে কিভাবে পালন করবে ওটা তোমাদের ভবিষ্য। তো সেই রকম তোমরা এটা যে তিনটে শব্দ অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্য, এটাকে কিভাবে পালন করবে? তো বাবা বলছে যে অতীতকে কিভাবে দেখো, পাস্ট ইজ পাস্ট। তো পাস্টকে পাস তো করেছো, মানে অতীতের কোনো ঘটনাকে পার তো করেছো, কিন্তু কিভাবে পার করেছো সেটাকে পাস উইথ অনার হয়ে পাস করেছো। যে ঘটনা যেমনই হোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক, কিন্তু আমাদের স্থিতি খুব ভালো ছিল। আমরা ড্রামার প্রত্যেক সিনকে দেখে ওয়াহ বাবা, ওয়াহ ওয়াহ ড্রামা, ওয়াহ করছিলাম না আমরা হাই হাই করছিলাম। তো অতীতকে যে কোনো ঘটনাকে, অতীতের যে কোনো ঘটনাকে দেখে ওয়াহ ওয়াহ করে পাস করেছি। এখনও মনের মধ্যে অতীতের ঘটনা যখন মনে পড়ে তখন ওয়াহ ড্রামা, ওয়াহ ওয়াহ ঘটনা ওয়াহ হয় না হাই হাই হয়, সেটা বাবা বলছেন দেখো। তারপরে বাবা বলছেন যে বর্তমানকে তোমরা কিভাবে পাস করবে। তো বর্তমান মানে প্রেজেন্ট। তো যে মানুষ যতই দুঃখী হোক, অশান্ত হোক, সে মানে খুব পরেশান হচ্ছে, কিন্তু সেই সময় তাকে যদি কেউ খুব সুন্দর একটা উপহার দিয়ে দেয়, কোনো তাকে ভালো করে একটা প্রেজেন্ট দিয়ে দেয়, তো সে কত খুশি হয়ে যায় যে আমাকে এত দিল থেকে একটা উপহার দিল। তো তুমি যে উপহার দিলে তার মূল্য কত, তখন তার কাছে সে বস্তুর মূল্য নয়, কিন্তু তার মধ্যে যে স্নেহ আছে সেই স্নেহের মূল্য আছে। তো ঠিক সেরকম তোমাদের সামনে যেই আসছে তাদেরকে তোমরা খুশি, শান্তি, প্রেম, ভালোবাসা, আনন্দ, বাবার জ্ঞানের দুটো পয়েন্ট, মিষ্টি কথা, এইসব দিয়ে তাদের দিলকে খুশি করে দাও। এই উপহার বিতরণ করো। আজ মানুষ এই উপহার চাইছে, তাহলে তোমাদের প্রেজেন্ট কি হয়ে যাবে? একদম উপহারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, ভরপুর হয়ে যাবে। তারপরে বাবা বললেন যে ফিউচার। তো ফিউচার কি হবে? সত্যযুগ কেমন হবে? সত্যযুগে মানুষের নয়ন কেমন হবে, তাদের কথাবার্তা কেমন হবে, তাদের চালচলন কেমন হবে, তাদের দৃষ্টিতে কি হবে। তো বর্তমান তোমরা নিজের চেহারা, নিজের দৃষ্টি, নিজের শব্দ, নিজের কর্ম, চরিত্র এমন বানাও যে তোমাদের ভবিষ্যরূপ যেন প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। তো এইভাবে আজকে বাবা আমাদেরকে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে আমরা কিভাবে পালন করব সেটা বাবা খুব সুন্দর বিধি শিখিয়েছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिखिलधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुँचती रहती है। बाबा बोलছেন যে আজ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার এবং গড ফাদার নিজের অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় বাচ্চাদেরকে দিল থেকে আশীর্বাদের গ্রিটিংস দিচ্ছেন। বাপ দাদা জানেন যে বাবার এক একটা শিক্ষিলতা বা হারাধন বাচ্চা কত শ্রেষ্ঠ এবং মহান। বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদের মহানতা, পবিত্রতাকে দেখে দেখে খুশি হচ্ছেন। আজকের দিনটা বিশেষ, নতুন বছর বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে পালন করতে এসেছেন। तो आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष
मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। দেশ বিদেশের অনেক বাচ্চারা বাবার সামনে নতুন বছর বাবার সঙ্গে পালন করার জন্যে সেই উমঙ্গ উৎসাহে খুশিতে এসেছেন, বাবার ঘরে মধুবনে এসেছেন। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। বাবা বলছেন যে বাইরের দুনিয়াতে মানুষ এমনি স্থূল প্রদীপ বা ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে নতুন বছর পালন করার বিধি তারা অ্যাপ্লাই করে, কিন্তু এখানে তো বাবা জীবন্ত প্রদীপ মানা অনগিনত অগুন্তি চৈতন্য প্রদীপদের সঙ্গে বাবা নতুন বছর পালন করছেন। অর্থাৎ যারা বাবার জ্ঞানে চলছে তারা হচ্ছেন জীবন্ত প্রদীপ, चैतन्य प्रदीप, जड़ो ना। तो बुझे हुए को जगाते नहीं हैं और जगाकर फिर बुझाते नहीं हैं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आप के कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। बाबा बोलছে আমার সামনে কত সুন্দর ঝলমল প্রদীপরা সব জ্বলছে, মানে আত্মরূপী প্রদীপ জ্বলছে, তো বাবা দেখছে কত সুন্দর এই দৃশ্যটা। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। বলছে সকলের আত্মরূপী জ্যোতি এক টক একদম এক রস অবস্থায় ঝলমল করছে। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। বলছে সবার দিলে এক বাবা এই লগন সকল আত্মরূপী প্রদীপকে একদম সুন্দর করে ঝলমল করছে। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है। বলছে আমার এতগুলো বাচ্চাদের প্রত্যেকের দিলে বাবাই তাদের সংসার, তাদের একটাই সংকল্প, তাদের একরস স্থিতি, এটাই তো হচ্ছে আসল নতুন বছর পালন করা। यही बनकर बनाना है। বাবা তো এটাই বাচ্চাদের দেখতে চায় যে এক বাবা, দ্বিতীয় নেই, কেউ নেই, আর সবাই বাবার লগনে মগন ভরপুর আত্মা। তো এই স্থিতি বাবা আমাদেরকে দেখছেন, আর বাবা দেখছেন যে সব বাচ্চাদের দিলে বাবা ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। তো বাবাও দেখে দেখে খুব খুশি হচ্ছেন আর বলছেন যে বাইরের দুনিয়ার মানুষ তো তারা কিছু ক্ষণের জন্যে তারা এই নতুন বছর পালন করছে, কিন্তু তোমরা তো বাপ সমান তৈরি হয়ে, বাবার মতন তৈরি হয়ে নতুন বছর পালন করছো। तो इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने को विदाई है और नए को बधाई है। বলছেন যেমন 31 ডিসেম্বর রাতে কি হয়, পুরনো সালকে বিদায় দেওয়া হয় আর নতুন বছরকে ওয়েলকাম জানানো হয়, বাধাই দেওয়া হয়। তো সেরকম তোমাদেরও পুরনো স্বভাব সংস্কারের এই যুগকে তোমরা বিদায় দিচ্ছ আর নতুন সত্যযুগকে তোমরা বাধাই জানাচ্ছ। तो इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से जुड़ने की भी मुबारक है। तो बाबा বলছেন আমার বাচ্চারা পুরনো সংকল্প সংস্কারকে বিদায় দিয়েছো, তার জন্য তোমাদেরকে মুবারক বা অভিনন্দন বাবা জানাচ্ছেন। আর নতুনকে তোমরা ধারণ করেছো, নতুন সংস্কার, নবীন সংস্কার, সত্যযুগী সংস্কার, ঈশ্বরীয় সংস্কার, তো তার জন্য তোমাদেরকে মুবারকবাদ দিচ্ছেন বাবা, ধন্যবাদ দিচ্ছেন। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। বলছেন এখন যে সময়টা চলছে কিছুক্ষণ পরে এটা অতীত হয়ে যাবে। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। যেমন 31 ডিসেম্বরে রাত 12টার পরে কী হয়, পুরনো সাল অতীত হয়ে যায় আর নতুন বছর আরম্ভ হয়ে গেল।
तो इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। এবার বাবা সময়ের একটু পরিচয় দিচ্ছেন যে সময়টি কি আছে, অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্য। তো যেটা এখন তোমরা বর্তমান দেখছো সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে ওটা অতীত হয়ে যাবে, আর যেটা এখন তোমরা ভবিষ্য ভাবছো সেটাই বর্তমান হয়ে যাবে। তো এই তিনটে নিয়েই এই সৃষ্টি চক্র বা এই খেলা, ड्रामार खेला। तो इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विथ ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विथ ऑनर बन करके पास किया। বাবা বলছেন যে পাস্ট ইজ পাস্ট, তো এটা তোমরা কি করে পাস্ট করলে। যেমন কোনো জিনিস কোনো ঘটনা ঘটেছে, তো সেই ঘটনাটা কিছুক্ষণ পরে তো এটা পাস হয়ে যায়, কিন্তু সেই ঘটনা আমাদের মনে কোনো খারাপ প্রভাব ফেলে যাচ্ছে না তো, বা ঘটনা তো চলে গেল কিন্তু আমাদের মন এখনও দুঃখী আছে, এখনও উদাস আছে। তো বাবা তাই বলছেন যে তোমরা কোনো পরিস্থিতিকে, কোনো ঘটনাকে পাস তো করলে, কিন্তু নিজেকে চেক করো যে কীভাবে পাস করলে। পাস উইথ অনার হয়ে পাস করলে, না এমনি পাস করে দিলে, দুঃখে পাস করে দিলে, বা এখনও দুঃখী আছো। तो पास विथ ऑनर बन पास किया, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। বলছেন যে পাস্টকে পাস্ট করেছো, অতীতকে তোমরা অতীত করেছো, কিন্তু সেটাকে কিভাবে করেছো যে এখনও যদি মনে করো যে ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো, তো হায় হায় না, বা কি হলো, এটা তো হওয়া উচিত ছিল না, এটা না হলেই হতো, এটা তো খুবই খারাপ হলো, এটা না করে যা হয়েছে খুব ভালো, বাহ বাহ ড্রামা, বাহ দারুণ হয়েছে, এরকম কি পাস করেছো। যেমন আমরা কোনো সিনেমার সিন দেখি, তো সিন যখন দেখি আমরা যে ভিলেন খুব মানে অত্যাচার করছে, পাপ করছে বা খারাপ কিছু করছে, তখন আমরা কি ভাবি, বাহ ভিলেন দারুণ রোল করেছে, দারুণ রোল করেছে, আমরা বলি না। তো সেরকম তোমরা ড্রামার প্রত্যেক সিনকে দেখে তোমরা বাহ বাহ করছো। तो बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। বলছে ঘটনাটাকে এমন কি পার করলে যে তোমাদেরকে দেখে মানুষ আরও শিক্ষা নেবে। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, সেই পরিস্থিতির মধ্যে তোমরা কি স্থিতিতে ছিলে, কোন অবস্থায় ছিলে, তো তোমাদের অচল অডোল হাসি মুখ অবস্থা দেখে অন্যরা যেন অবাক হয়ে যায়। तो आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन अर्थार्थ कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं, যেমন ভক্তি মার্গে তোমাদেরই কর্মের কীর্তন মানুষ গায়। तो आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। বাবা বলছেন যে তোমাদের শ্রেষ্ঠ চরিত্রের গুণগান এখনও ভক্তরা করছে, অনেক পুরোহিত পণ্ডিত পূজারীরা এখনও তোমাদের গুণগানের, চরিত্রের গুণগান কীর্তন সবাইকে শোনাচ্ছে, ভাগবত পাঠ শোনাচ্ছে, এবং তাদের এসব শুনিয়ে শরীর নির্বাহ হচ্ছে, তাদের জীবিকা নির্বাহের এটা আধার হয়ে গেছে। तो इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। বাবা কত সুন্দর আজকে সময়ের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন
যে তোমরা অতীত তো দেখছো, অতীতের ঘটনাকে বারবার দেখছো, তো অতীতকে কিভাবে পাস করছো, তো অতীতকে পাস করো একদম অচল অটল অবস্থা দ্বারা এবং ড্রামার প্রত্যেক সিনকে বাহ বাহ করো অতীতকে। আর বর্তমানকে কিভাবে পাস করতে বলছেন বাবা, যে এমন করে প্র্যাকটিক্যালি বর্তমানকে সফল করতে হবে যে আমার সামনে যে কোনো আত্মা আসবে আমি তাকে এমন খুশি আনন্দ শক্তি বাবার জ্ঞান এসব কিছু দেব যাতে তারা অনুভব করবে যে আমি এই আত্মার কাছে এলাম আর আমি একটা খুশির সওগাত নিয়ে গেলাম, আমি শান্তির সওগাত নিয়ে গেলাম, আমি আনন্দের উপহার নিয়ে এলাম। তো এরকম তারা যেন কোনো রকম অপ্রাপ্তি কিছু না নিয়ে যায়, বরঞ্চ কিছু বিশেষ প্রাপ্তি তোমার দ্বারা নিয়ে যায়। तो सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है, जब किसी से सौगात मिलती है। বলছেন সব থেকে বেশি কখন খুশি হয় মানুষ, যখন কারো দ্বারা একটু প্রেজেন্ট পায় বা সৌগাত পায়, উপহার পায়। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। বলছে কেউ যতই দুঃখী হোক, অশান্ত হোক বা খুবই মানে পরেশান হয়ে আছে, কিন্তু সেই সময় যদি তাকে কেউ খুব দিল থেকে প্রেম থেকে কোনো কিছু বস্তু উপহার দেয়, তখন তার মনে এত খুশি চলে আসে যে আমাকে উপহার দিচ্ছে, আমাকে প্রেজেন্ট দিচ্ছে। তো দিখাवे की প্রেজেন্ট नहीं, दिल से दो। বাবা বলছেন যে সবাইকে মানে উপরে উপরে প্রেজেন্ট না, উপরে উপরে উপহার না, দিল থেকে দাও। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। সবাই বাবা বলছে উপহারকে প্রেমের একটা প্রতীক মানে। तो प्रेजेंट दी हुई चीज़ में वैल्यू स्नेह की होती है। আমরা যখন কাউকে কোনো উপহার দিই, প্রেজেন্ট দিই, তখন তার মধ্যে ওরা কি অনুভব করে যে এর মধ্যে তার স্নেহ ভরা আছে। चीज़ की वैल्यू नहीं है, स्नेह की वैल्यू है। তো বাবা বলছেন যে বস্তুর ভ্যালু নেই, কিন্তু আপনি তাকে কত স্নেহ ভরা এই উপহার দিয়েছেন, কত দিল থেকে দিয়েছেন, সেই স্নেহের ভ্যালু আছে, মূল্য আছে। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना समझा सहज है या मुश्किल है। भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा। বলছে তোমাদের ভান্ডারা ভরপুর আছে না উপহার দিতে দিতে ভান্ডারা কম হয়ে যাবে। स्टॉक जमा है ना। सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत हैं। বাবা বলছে যে স্থূল রূপে বাবা উপহার দিতে বলছে না, এটা তো সবসময় সম্ভব নয়, কিন্তু স্নেহ দ্বারা দৃষ্টি মানে একদম স্নেহ ভরা দৃষ্টি, স্নেহের সহযোগিতা, স্নেহের ভাবনা, মিষ্টি কথা, মিষ্টি বল এবং দিলের শ্রেষ্ঠ সংকল্প আর দোয়া, তো এগুলো তো তোমরা উপহার রূপে দিতে পারো, সবাইকে এটা দিল থেকে দিতে পারো সৌগাত। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है। বাবা বলছেন যে তোমাদের আশেপাশে যে ব্রাহ্মণ আত্মারা আছে বা তোমাদের যে ভক্ত আত্মা আছে বা যারা সম্বন্ধ সম্পর্কে আসছে তারা আছে বা যারা বাইরের দুনিয়ার অজ্ঞানী পরেশান দুঃখী আত্মা আছে, সবারই এখন দরকার হচ্ছে এই স্নেহ ভরা উপহার। এই উপহার সবাই চাইছে, স্থূল উপহার না, কিন্তু সবাই চাইছে কেউ আমাকে স্নেহ দিক, একদম নিঃস্বার্থ স্নেহ, কেউ আমাকে শান্তি দিক, কেউ আমাকে খুশি দিক, কেউ আমার সঙ্গে একটু মিষ্টি করে কথা বলুক, কেউ আমার মনের কথা শুনুক, কেউ আমার মনের কথা বুঝুক। তো বাবা বলছে তোমরা
এই উপহার সবাইকে দাও, সবাইকে স্নেহ দাও, ভালোবাসা দাও, খুশি দাও, শক্তি দাও। বাবার জ্ঞানের দুটো কথা মিষ্টি করে বলো, তাদেরকে অনুভব করাও যে আমরা তোমাদের আপন, আমরা পর নয়। তো বলছে এটার স্টক ফুল আছে। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। तो जो तो तादेर दिल के अपनी सुख देवें, आराम देवें, शांति देवें, तो से आत्मारा आपनार गुणगान करबे, आपनार गुणेर चरित्रेर गुणगान करबे, कीर्तन करबे। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? आप सभी लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। অনেকেরা জিজ্ঞেস করে না যে তোমাদের ভবিষ্য কি, তোমাদের লক্ষ্য কি, তোমরা কি করতে চাইছো। তো বাবা বলছেন যে তোমাদের চেহারা দ্বারা মানুষ যেন বুঝতে পারে যে আমাদের ভবিষ্য কি হবে। তো আমাদের চেহারাই তাদেরকে বলে দেবে যে আমরা ভবিষ্যতে দেবী দেবতা রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে সত্যযুগ স্বর্গ রাজ্য নিয়ে আসব। तो आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करे। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर के मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। বাবা বলছেন যে তোমাদের ভবিষ্যতের নয়ন কেমন হবে, তোমাদের ভবিষ্যতের হাসি মুখ কেমন হবে, তোমাদের ভবিষ্যতের সম্বন্ধ সম্পর্ক কেমন হবে, তোমাদের ভবিষ্যতের জীবন কেমন হবে, সেটা তোমাদের চেহারা, বর্তমানের চেহারাই তোমাদের ভবিষ্যের স্বরূপকে যেন প্রকট করে দেয়। দৃষ্টি ফিউচার কি সৃষ্টি কো স্পষ্ট করে। তোমাদের এই সুন্দর দিব্য রুহানি দৃষ্টি তোমাদের ভবিষ্যতের সৃষ্টিকে যেন প্রত্যক্ষ করে। क्या होगा यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल যায়। কি হবে এই কোয়েশ্চেন না হয়ে সবাই যেন এটা জানতে পারে যে ভবিষ্যরূপ কি হবে, এই দুনিয়ার ভবিষ্যরূপ কি হবে। कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार और दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। বলছে তোমাদের দ্বারা দেবতা হওয়ার সংস্কার যেন প্রকট হয়। তো দেবতা হওয়ার সংস্কার মানা সত্যযুগে তোমরা যে তাজ পাবে, যে সিংহাসন পাবে, সেটা যেন এক্ষুনি মানুষ দেখতে পায়। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? যে আপনাকে দেখবে আপনার দ্বারা আপনার ভবিষ্যতের তাজ আর তখ্তকে যেন দেখতে পারে। तो कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का ताज, सब समय হালকা থাকার তাজ, লাইট স্বরূপ তাজ। যত আমরা স্থিতিতে হালকা থাকবো তত তারা আমাদের আভামণ্ডলের লাইটের তাজকে দেখতে পারবে। प्रकाश का ताज और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हों। আর বাবা বলছেন তোমাদের কর্ম দ্বারা, बोल দ্বারা রুহানি নেশা আর নিশ্চিন্ত ভাবের চিহ্ন যেন দেখা যায়, যে নিশ্চিন্ত, আমাদের কোনো চিন্তা নেই। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। বলছে যারা তখ্তধারী তাদের চিহ্নই হবে নিশ্চিন্ত আর নেশা। নিশ্চিন্ত বিজয়ী का नशा और निश्चिंत स्थिति। বলছে নিশ্চিত বিজয়ী হওয়ার যে নেশা, যে আমাদের বিজয় নিশ্চিত আছে আর আমাদের স্থিতি নিশ্চিন্ত আছে। বিজয় আমাদের নিশ্চিত আর স্থিতি আমাদের নিশ্চিন্ত। तो यह है बाप के दिल तख्त नसीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नसीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे।
বলছে যে তোমাদের কাছে আসবে তারা যেন এই তখ্ত নসীন আর তাজধারী স্থিতির অনুভব করে। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना, ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर मनाना। বলছে তোমাদের চেহারা দ্বারা, ফিচার্স দ্বারা তোমাদের ভবিষ্য যেন প্রত্যক্ষ হয়ে যাক। তো এরকম নতুন বছর পালন করো, অর্থাৎ সেরকম তৈরি হয়ে নতুন বছর পালন করো, समझा। नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। বলছেন 3 শব্দের দ্বারাই मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ हो जावे। सब यही सोचते हैं ना कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। বলছে যে চাহে যোগ দ্বারা, চাহে সেবা দ্বারা, प्रत्येक कदम द्वारा, ये 3टे विधि द्वारा सिद्धि के प्राप्त करो। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशी को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। বাবা বলছেন যে বাইরের দুনিয়ার মানুষরা নতুন বছর কিভাবে পালন করে, যে এখনই তারা মোমবাতি জ্বালাবে, আবার কিছুক্ষণ পরেই নিভিয়ে দেবে, আবার কোনো প্রদীপ জ্বালাবে তো প্রদীপ নিভিয়ে দেবে। কিন্তু বাপ দাদা তো অবিনাশী বিধি দ্বারা অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী সিদ্ধি প্রদান করছেন। आप लोग भी केक क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। बाबा बोलছেন যে বাপ দাদা বলছে যে হ্যাঁ তোমরাও কেক কাটো, তোমরাও মোমবাতি জ্বালাও, তোমরা গান করো, তালি বাজাও, খুব করো, কিন্তু বাবা বলছে অবিনাশী রূপে করো, মানে অবিনাশীভাবে করো, যাতে তোমাদের খুশি, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের এই খুশির আলো অবিনাশী হয়ে থাকে। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ। বাবা বলছেন যে এত সুন্দর এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে দেখে দেখে বাবাও খুশি হচ্ছেন যে এত সুন্দর এই ব্রাহ্মণ পরিবার কল্পে একবারই এটা আসবে, পাওয়া যায়। बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर के ही खुश होते हैं। বলছে আমি তো তোমাদেরকে দেখে দেখেই খুশি হচ্ছি, তোমাদের খুশির ভাষণা নিয়ে আমি খুশি হচ্ছি। तो सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं सदा। वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह 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 के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है, वह जानते हो? इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, वह 2 शब्द हैं भाई और आई। क्यों और मैं बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय भाई भाई बहुत करते हैं।
তো ভাইকে বজায় বাহ বাহ। বাবা বলছেন অনেক সময় বাচ্চারা বাহ বাহর গান করে না, কিন্তু ভাই ভাই করে, মানে কেন ও এরকম কেন করছে, এটা করাটা উচিত হয়নি, তো কেন কেন এই গান খুব করে বাবা। বাচ্চাদের টিভি দেখে যে বাচ্চারা কিভাবে বাহ বাহ না করে শুধু কেন কি এসব করছে। তো कहना और आई के बजाय বাবা বাবা कहना। তো বাবা বলছে যখন ভাই ভাই আসছে তখন ভাই ভাই না করে বা আই না করে বাবা বাবা বলো, আমি করেছি, আমি জানি, আমি বুঝি, এসব না করে बाबा बाबा करो। तो जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो ना। अमृत बेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे मीठे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आवाहन बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाबा बोलছেন যে কোনো কোনো বছর বাবা চাইতেন যে এই বছর বাবা সিজন না হোক, কিন্তু বাচ্চাদের আহ্বানে বাবাও থাকতে পারতেন না, বাবাকেও আসতে হয়। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या, मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है, चाहे अलग में बोलें चाहे साथ में बोलेंगे तो वही बात ना। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं, तो यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 ভ্যারাইটি हो गई। বাবা বলছেন 35-36 দেশের ভাই বোন বাবার কাছে এসেছেন মিলতে। তো বাবা বলছে ভালো, 36 রকমের ভোগের মহিমা আছে, তো 36 দেশ থেকে ভাই বোন এসেছেন। তো বাবা বলছেন এটাও খুব ভালো। তো বাবা বাচ্চাদেরকে মুরলি শোনাচ্ছেন, বাচ্চাদেরকে দৃষ্টি দিচ্ছেন, তো আর কি চাই, কত বাবা দিল থেকে সবার সঙ্গে মিলছেন। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सन्मुख हैं, चाहे आकार रूप में सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दे रहे हैं। देश विदेशेर अनेक बाच्चारा बाबा के नतून बछरेर ग्रीटिंग्स कार्ड पाठाय। तो बाप दादा बोलছেন যে সবার কার্ড আমার কাছে পৌঁছলো, আমি স্বীকার করলাম। বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদের পাঠানো কার্ডকে বাবা বলছেন মালার মতন আমার গলায় সেটা একদম ধারণ হয়ে গেছে, सेजे गए। तो जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव
दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। বলছে যাদেরকে তোমরা বাবার কাজে সহযোগী বানাচ্ছো, তো আজকে তারা সহযোগী, কালকে তারা বাবার যোগী বাচ্চা হয়ে যাবে। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बढ़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। तो बाप दादा मुरलीर शेषे पुरो मुरलीर सार वरदान रूपे बोलছেন যে সকল স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের যারা সব সময় বাবা থেকে নতুন জীবনের বাধাই প্রাপ্ত করছেন, যারা প্রত্যেক সেকেন্ড প্রত্যেক সংকল্পকে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ করছেন, যারা নিজেকে মহিমা যোগ্য বানাচ্ছেন, যারা সব সময় দাতা হয়ে সকলকে স্নেহ আর সহযোগ দিচ্ছেন, তো এরকম শ্রেষ্ঠ মহান ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে বাপ দাদা পদম গুণা ইয়াদ প্যার আর নতুন বছরের সঙ্গম যুগের গুড নাইট আর গুড মর্নিং জানাচ্ছেন। এবার বাপ দাদা টিচার্সদের সঙ্গে কথা বলছেন, বিদেশ সেবা যারা টিচার্সরা গেছেন তাদের সঙ্গে বাবা কথা বলছেন। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के निमित्त हैं, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही हो। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता द्वारा संतुष्टता, एक एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में
स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, বলছে তোমাদের চেহারা রূপী আয়না এমন সুন্দর স্পষ্ট হোক যাতে बाप देखा जाए, मतलब बाबा के देखा जाए। तो सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। जो सभी एक ही आवाज़ से बोलें कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक हैं, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 हैं। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग, फॉरेन की टीचर अलग, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को। बाबूछेन विशेषता के महत्व देवा है, ना कि মানুষকে। তো বাবুছে ব্রাহ্মণ কুলের মর্যাদাই হচ্ছে যে যার মধ্যে যা বিশেষতা আছে সেই বিশেষতা অনুসার তাকে সম্মান দাও, তাকে রিগার্ড দাও। अच्छा, আজকের वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ড প্রত্যেক সংকল্পকে অমূল্য রীতিতে অমূল্যভাবে, है ना, যারা সফল করে এরকম অমূল্য রত্ন ভব। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। বলছে संगम যুগের একটা সেকেন্ডেরই খুব মূল্য আছে। तो जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। तो जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। বলছে যারা নিজের প্রত্যেক সেকেন্ডকে প্রত্যেক সংকল্পকে অমূল্যভাবে সফল করে তারাই অমূল্য রত্ন হয়ে যায়। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं वह सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। বলছে যারা সবসময় যোগ যুক্ত তারা বাবার সহযোগের অনুভব করতে করতে তারা বিজয়ী হয়ে যায়। ওম শান্তি। তো আজ আমরা বাবার অব্যক্ত মুরলি শুনলাম, এটা 31 তারিখে। তো সামনে আমাদেরও 2 দিন পরে 31 তারিখ আসছে। তো আমরাও সেদিন কি করব, খুব ভালো করে আমরা নতুন বছর পালন করব, বাবা আজকে যেরকম আমাদেরকে শেখালেন। ওম শান্তি।